man bandu krina ngawani GBKP ica papekam ringan si tetap setia arsembahman Tuhan ibas jabu-jabu dunari khususnya jemaat GBKP Runggun Gedung Johor si memilih guna berkebaktian mandiri ibas jamu danari. Salam sehat man banta krina damai ras kelengate Tuhan lamin si tetap nemanikam ica papekam ringan. Bas Pak Senda, jumpa kita ibas renungan minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega PPOS Ras Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih ibas minggu tanggal 10 Oktober tahun 2020 sada enda. Cana kata ribata si jadi palas renungan tak ibuat ibas padan simbaru MK Kitab Perbahanan Rasul-Rasul Bindu 20 ayat 32 seku ayat 35. Mari si penakan daging oge kata di bata si jadi palas renungan ta kam irumah nari kami cenda nari isina bagenda. Perbahanan Rasul Bindu 20 ayat 32 se-35 katana bagenda. Canah genduari kundesken kam kubas pengep-kepen di bata dengan kubas kata lias Athena singasup pegagahi kam dengan mereken pasu-pasu man bandu. Ema pasu-pasu sinandangi breken naman kala si enggo ipilihna. La pernah aku arsura-sura gelah ibreken man bangku pira entah emas entah uis. Kampe ia tendunga maka tanpu enda ngeerdahin guna keperlunku ras teman-temanku. Ibas si enda kerina nggo kucidahkan siman usi hendu. Kita harus menjingkat erdahin guna nampati kalak musil. Ingatlah kata si katakan Tuhan Yesus nina malemen kap ate ibas mere asangken ibas ngalo. Secenda mo kata di batas jadi palas renungan tak canah temata engkap malemen mere asa ngalo. Isapa kami kakak mulihkan sialo menjua-jua perpuluni Tuhan. Ope si pebagesi pengangkanta karena palas renungan singgo sioge indandai isengkun kami kam lepe. Apai kita enda singgit geluh kekurangan. Let apai kita enda singgit geluh kekurangan. Tentu secara manusiawi apai pe kita enda labo kita ngit geluh kekurangan. Semaka berusaha kengen kita erdahin encari gunandakan uli si bancin cukupkan kerina keperlun geluh ta payo tahlang perpulangan ni Tuhan li sekala perbinaga tisu si menjajakan tisu alu erdalan-dalan i sekitar terminal ije muekel erbagena jelma i jumpaina. Lit deba perbinaga isap, lit deba perbinaga pangan-pangan, lit kape si mindo-mindo, raspe si memiliki keterbatasan fisik. Maka tanpa ragu-ragu, si perbinaga tisu endai, ibreken nama duit guna nampati kalak si mindo-mindo, raspe kalak si pisikna la sempurna si jumpaina. Padahal ia sendiri pe labo lebih kel kinilitenna. Saja alu meria ukur ia git nampati la ia biar kurang ibas ia. Pernah kang lid idahdu kalak si bagai isi kelewat du? Atau mungkin lid pernah pengalaman tak? Ya, pengalaman pribadi karena mere menkalak si debahan. Pertanyaannya, adi pernah lid pengalaman tak? Mereman kalak sedeban. Lid kin dia si ura ibas kita, adi kita nampati kalak sedeban. Senari, kai kin sidad adi nanggit kita mere guna nampati kalak sedeban. Kai dagi upah tak? Kekelani Tuhan, mari gunan jabak penungkunan enda perlebih si pebagesi pengangkanta karena palas renungan ta enda. Senina dengan turang ibas Kristus kitab perbahanan rasul-rasul enda. Emakap kitab sinurikan turi-turin karena perkembangan pengikut Kristus.
perkembangan kekristenan, asum berita si meriah ipembarkan ajar-ajar ni Tuhan Yesus bagi pe Rasul Paulus. Ibas pindu 20 endah iturikan karena kata-kata perpisahan. Ibas Rasul Paulus nari man serayan Tuhan bagi pe perpulungan si tadi i kota Efesus. Isahkan nama pedah-pedahna segelana kerina serayan Tuhan riku peras kerina perpulungan tetap min ian dalankan pedah-pedah singena ate Tuhan. Cenari pegagahina kerina kalak dai alu ngendeskan kubas pengepkepen Tuhan di bata. Singasuk pegagahi dengan merekan pasu-pasuman kalak si pilihna. Ayat 32. Dagi terida isi pengarapan Rasul Paulus gela kerina serayan Tuhan ras perpulungan si tading i Efesus tetap pagu ibas arkini teken ras pengendes ku Tuhan gia ia kan tisik nari lawas nadingkan kuta jana labulit pengarapan nasi leban selain si endai teridah arah penurikan ibas ayat 33 ikatakan baginda. La pernah aku ersura-sura gela ibreken man bangku pira entah emas entah uis. Artina kai? Artina Rasul Paulus labo iarap kena kaipe termasuk materi selain ketutusan serayan Tuhan, ketutusan perpulungan Efesus guna arkini tekan man Tuhan di bata. Ngenca sini harapkan Rasul Paulus labo sen, labo emas, labo uis nina. Sebab Rasul Paulus sendiri ardahin ia jana pembarkan berita si meriah guna cukupkan keperluan geluna raspe temanna sepelayanan bagi situri kenibas ayat 34. Kekelani Tuhan sita maka Rasul Paulus ardahin sebagai tukang tenda. Adi sioge kubas kita perbanan Rasul bindu 10 walu ayat 3 ikatakan ice maka Rasul Paulus radukan teman sepelayananna tergelar Aquila raduras ia ardahin sebagai tukang tenda. Ibas meritakan berita si meriah tetap ia dahi kendahinna. Maka labo ia harapkan Rasul Paulus kaipe ibrekan perpulungan manbana sebab ulin akap na mere asangken ngalo. Semaka ia juna mekerina kalak dai guna menjingkat ardahin segala nabanci nampati kalak musil. Bagi siturikan bas ayat 35. Dagi cara gelu endame si ate Rasul Paulus iusih serayan Tuhan bagi perpulungan i Efesus enanai. Dagi kegelani Tuhan kai dia arti pada Rasul Paulus enda. Perpulungan sini kelengi Tuhan konteks pelayanan Rasul Paulus. Ibas ia meritakan berita si meriah enda. Tentu berbeda kelas konteks kenduari enda. Tantangan-tantangan si man hadapan tapi berbeda rasini hadapi Rasul Paulus naik. Tapi prinsip pelayanan tetap. Prinsip pelayanan engkap mereken diri guna berita si meriah. Maka cara gelu Rasul Paulus si tetap ardahin sebagai tukang tenda ibas dahi kendahin selaku serayan Tuhan. Dan ingatkan kita maka kita haruslah mereken diri jadi pasu-pasuman kalak si membutuhkan. Tujuan Rasul Paulus tetap ardahin amin pelit ngehakna guna ngalo ibas perpulungan nari. Magelana banci ia jadi pasu-pasu man kalak si musil cenari kegeluhan nasi bagai jadi usihan man kerina selma. Ibas mere entah penampati tentu enterem kalak si tersampati ertede ate guna nandai Rasul Paulus ras berita si iberita kena. Alu kata si dewan alu mere man kalak si musil mere mankala si membutuhkan banci jadi dalan ya pintu masuk guna pembelangkan berita si meriah. Perpulungan sini kelengi Tuhan tentu raduras kita setuju
Maka kai selibas kita enda merupakan bekas pemerintah Tuhan. Maka pemerintah Tuhan silit ibas kita labo banci sinikmati sendiri. Melainkan harus si bagikan, si pake guna nampati kala si kesusahan, medanggel, pinakitan, anak melumang, rasinggo, malu. Ibas pemerintah Tuhan silibas kita lit hak kalak si depan. Maka pemerintah Tuhan labo guna si panken sendiri, tapi guna si pake, guna jadi pasu-pasu man sekelewet tapi. Perpulungan sini kelengi Tuhan temata basuari enda emkap malemen mere asa ngalo. Enda merupakan prinsip petinju mekap. Ugakin prinsip petinju. Adi mere ia rusuran tentu ia menang. Tapi dekahan ia ngalo talu. Ngkai. Sebab konteks na di petinju. Ngalo ni ngene kena tinju-tinju. Oke. Tentu adi rusurun ia ngalo kena tinju-tinju. Talu me iya. Payo talang. Tapi adi rusurun ia mere. Ya. Menang iya. Kekelani Tuhan. Secara prinsip banci. Prinsip petinju enda si adopsi. Amin pe pengertiin mere ras ngalo ije berbeda ya. Adi prinsip petinju dai mere ia dalam arti mere tinju-tinju lah sedap kap bagai lah sedap. Tapi adi rikutkan tema khotbah minggu ta enda mulihi kita singatkan karena kai si jadi tanggung jawab ta selaku kalak Kristen. Selaku pengikut Kristus dahin ta emkap nah kan kekelengan emo alu mere tapi nampati kalak si membutuhkan. Sidah arah palas renungan tak enda. Uga Rasul Paulus mereken dirina guna nampati kalak si membutuhkan. Ibas ia pese berita si meriah. Gid ia nakan penampat secara materi man kalak si musil ibas ulih pendahin nari. Jadi situ huna isepe kita eda. Kuga gia keterbatasan ta ya. Kuga gia keterbatasan ta ela jadi alasan man banta gunala mere. Sebab mere labo terjeng arah materi saja. Tapi pe arah kerina silik bas kita. Termasuk waktu ta. Termasuk ukur ta. Termasuk talenta ta. Guna nampati kalak si membutuhkan. Adi Rasul Paulus ndai. Waktu na geluh na kerina Iendas kena guna nampati kalak si deban. Bahkan materi pe pakai na guna nampati kalak si musil. Dage artina kerina pemerintah Tuhan selibas kita banci si pakai guna banci nampati kalak si deban. Sebab materi bagi pe talenta harus min si pakai guna bagagehi kalak si deban. Invokasio ta sendah ngatakan maka nampati kalak musil bali ras pepinjamkan man Tuhan. Tuhan ka karisi arsi mulih nina. Bas kitab Kejadian sada ayat 20 pitu. Artina kai kegelani Tuhan kalak singgit nampati kalak musil. Upah na ia lo kena ibas Tuhan nari ka. Upah na labo bas manusia nari. Tapi bas Tuhan nari. Tuhan si arsi mulih. Ya. Bali ras isi ogenta sendah. Sini buat ibas kitab Mazmur bindu 40 sada ayat si pemenaseh ku ayat 4. Karena Mazmur Daud. Ija pengalaman geluhna. Singgit nampati kalak musil. Arban ia ngasup ngatakan maka. Sangap kalak simper diateken kalak musil. Tuhan sinampatisa tepung ia ibas kesusahan. Artinya kai kegelani Tuhan adilit kalak nampati si musil. Tentu labo terarap kenca balasan ibas si musil enandai. Labo banci si musil enandai balas kai si isehken kalak sinampati iandai. Tapi labo berarti sada kerugian. Arkiteken kalak singgit nampati kalak musil
Ia maka perpanjangan tan Tuhan, semaka selaku alat Tuhan, upahna bebas Tuhan nari. Nggak di ia alat Tuhan, si pakai Tuhan guna nampati, tentu upahna bebas Tuhan nari. Makanya katakan Raja Daud dai sangat terkalak singgit nampati kalak musil, sebab Tuhan si nampati ia. Jadi kegelani Tuhan nampati labo perbahanan si sia-sia. Labo ka arbanca urak kinili tenta. Sebab pasu-pasu Tuhan jadi sekerajangan kalak singgit mere. Kalak singgit nampati. Ya. Kalak singgit nampati tentu resimpar na pasu-pasu Tuhan si ia lo kena. Balingin naras kuan-kuan air sumur. Air sumur ketika tidak diambil, tidak dikuras, dia akan tergenang begitu saja sehingga airnya menjadi bau. Tapi adi terus menerus ipake, ibuat launa, tentu semakin bagus kualitasnya. Maka bagaimana prinsip taibas neken penampat mere mankalak si mansempatan. Perpulangan sini kelengi Tuhan minggu enda igelari minggu penjemaatan telu unit pelayanan GBKP. Kaisajakin telu unit pelayanan GBKP enda MKAP Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Alpha Omega Siringan I Kabanjahe. Jenari Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera entah PPOS Silit I Sukamakmur. Rasi pateluken unit pelayanan si termasuk kubas penjemaatan minggu enda MK Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih Silit I Sukamakmur. Kerina enda merupakan bagian kegeluhan bagian pelayanan GBKP. Maka mulihi kita singatkan arah minggu enda guna perdiatekan turang seninata raspe anak-anak ta si mengalami keterbatasan tertentu subuk secara mental bagi fisik si tading I YKPD Alpha Omega bagi memperdiatekan anak-anak ta singgo melumang si tading I Panti Asuhan Gelora Kasih Sukamakmur. Sekaligus kita singatkan guna perdiatekan orang tua ta si enggo cawir metua si tading I PPOS Sukamakmur. Kegelani Tuhan kerina unit-unit pelayanan GBKP enda MKAP bagian kegeluhan ta siman sampatan siman kelengan ta. Tentu tanpa mengenyampingkan orang-orang yang perlu dibantu, yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Tanpa melupakan kalak silik sekelewat taya, baik selaku gereja bagi KP selaku pribadi lepas pribadi. Adila kita simperniatikan kekelengan ta silik ibas telu unit pelayanan GBKP indanai isenari. Sebab telu na sekerajangan gereja ta GBKP. Maka adila kita sikut muat bagin gunang perdiatikan ca isenari ka. Kegelani Tuhan kita enda mengalat Tuhan guna perdiatekan kalak si medanggal musil dengan man sampatan gelah kai gelah arah kita terem na kalak sirkini teken man Tuhan gelah arah penampak sini sehken kita banci terpuji gelar Tuhan ibahan kalak si sapati kita dai cenari sadanari keuntungan silit sinialogen ibas kita mere nampati kalak sideban rebeluh na kita mengendalikan diri repentar na kita mengendalikan selera sebab engkai sadar kita maka ibas kerina pemere Tuhan silit ibas kita lit bagian kalak sideban lit bagian kalak siman sampatan si harus sisehkan gela olah ngadi pasu-pasu Tuhan ibas kita saja. Tapi banci si palerken man kalak si mau merlukan. Senari kegelani Tuhan. Mari si pagejapkanlah. Arah kita mere. Arah kita nampati kalak si deban.
Tentu pasu-pasu Tuhan ibas geluh ta jadi sekerajaan henta. Malaman meresangkan ngalo ergiteken te kita. Tuhan kap sinampati ibas kita nehken penampat man kalak sedeban. Semaka lah hanya pasu-pasu Tuhan dalam hal materi ngencasialoken. Tapi pe kemalaman ate, sukacita, sila terukur alu duit, banci jadi sekerajaan ngenta, ibas kita mere nampati kalak si membutuhkan. Maka marilah, tetaplah jadi pasu-pasu man sekelewat ta. Segelahna kemalaman ate, ras pasu-pasu Tuhan, jadi sekerajaan ngenta, ibas geluh ta si tep-tep wari. Amin, terpuji gelar Tuhan arah geluh ta.